হ্যালো বাচ্চারা, আজকে আমরা 1 থেকে 20 অবধি লেখা শিখব। তো তার আগে কিছু কালার সিনেম দেখে নাও। স্কাই ব্লু কালার, গ্রিন কালার, রেড কালার, ইয়েলো কালার, ব্রাউন কালার। তো চলো আজকে আমরা ব্লু কালারের পেন দিয়ে লিখব। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20